Y vamos al lío, jugadores extremos. Vamos a jugar una nueva partida con los pilares de la eternidad. Vamos a darle a continuar. En un principio, los Baldur's Gate, los Neverwinter Nights se basaban en las reglas del juego de rol de Dungeons and Dragons. Y bueno, esto para bien o para mal, pues algunas personas gustaban más, otras menos. Bueno, era un poco más detallado todo. Esto me estoy dando cuenta de que mejora en ciertos aspectos, digamos, la jugabilidad que de un juego de rol pasar a un juego de ordenador. Al principio, a espera de que pueda ir pasando, a medida que voy jugando, me gusta un poco más las reglas de... ¿Esto qué es? Hay un tío ahí como que le están torturando. Yo soy más clásico, me gusta en ese aspecto también, me gusta las reglas de Dungeons and Dragons, me gusta jugarlas, más que nada por el tipo de ambientación que le puede dar a un mago y las posibilidades que tienen unas reglas de Dungeons and Dragons. No sé si se verá bien, pero es como una persona en una cámara o en un aparato de tortura. Cuando yo se desvanece. Como decía, claro, las posibilidades de reglas que me dan, o las posibilidades que me dan las reglas del Dragones y Mazmorra, no las tengo en otros juegos de rol. Y la verdad es que me gustan mucho, sobre todo para, bueno, los que hayáis leído algunos libros de Forgotten Realms, de Reinos Olvidados o de cualquier tipo de Dungeons and Dragons, pues muchas veces se refleja ese tipo de reglas, sobre todo en los magos. Las posibilidades de conjuro y de hechizo que tiene es muy variado. Estamos aquí en Silent List. Tardarse, bueno, eso nos deja ir al bosque de las lágrimas, no, sí, porque no podemos ir al Valle de Oro, así que vamos al bosque de las lágrimas. Y bueno, todavía es muy temprano para decir qué me gusta más. He dicho que me gusta bastante lo que es las reglas de Dungeons and Dragons. Nos dan artículos de acampada. Vamos a ver el mapa. A ver si está por aquí. El paso. Eso va a ser un fantasma o algo parecido. Hay gente muerta por aquí. Una caverna de paso. Veo que no hay mucho más. A ver, aquí podemos llegar. Sí. Vamos a echar un vistazo. Ahí tenemos un bichito. Vamos a probar esto, a ver qué tal es. Pues no me ha gustado, no sé lo que ha hecho, pero no lo ha hecho. Ah, no lo ha hecho. Vamos a probar. Es un golpe de grimorio y no ha hecho nada. Ha fallado. Voy a usar un conjuro más potente porque me van a destruir como se han nacido. Bueno, uno menos.
A este ni lo he tocado. Bueno, lo hemos recuperado. Ya no nos queda nada que hacer, así que a golpe. Toma. Aún podemos echar algún conjuro de esto, si la cosa se pone muy difícil. Aunque todavía tengo otra decoración. Vamos a verlo más de cerca. Esto, al tener un mago, lo que tiene es vamos a ir más lento que el caballo del malo. Todavía me pienso en coger un arquero, un guerrero o algo así. Venga, vamos a destruirlo porque... pensaba que lo mataríamos. Vale, es que estoy en fatiga crítica también. Yo soy muy inteligente. Los puntales y los soportes son tan grandes como las costillas y vértebras de un dragón. No hay nada, ¿no? Creo que antes de entrar vamos a descansar. También podemos editar el grimorio porque tenemos estos cadáveres, pero bueno, ahí no, por ahora no. Vamos bien así. La entrada estaba aquí y yo creo que vamos a descansar aquí. Primero voy a ver qué tengo para ponerme. Esta artesanía, no tengo pergaminos. En el hijo que hay, vale, tenemos... Esto puede ser interesante llevarlo. Esto no sé si dispara sin flechas. Vamos a ponerlo. Ah, vale, estos son armas. ¿Esto cuánto defiende? 10. 10. Vamos al hijo. Dejarlo todo. Excepto. Esto es una maza. Esto es un martillo. Vale. ¿Esto qué hace? Bueno, podemos llevar un sombrero. ¿Esto cuánto defendía? 10. Esto defiende armadura pesada, 10. Velocidad de recuperación menos 50. Es lo mismo, pero defiende igual. 10, 10. Ah, no. Tiene menos. Claro, estoy mirando al otro lado. Vale. Vale, la que llevamos es la mejor. Tenemos esto. Yo creo que me voy a equipar mejor un florete. Y el escudo. De segundas, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a descansar. Que es bien que nos hace falta. Pensaba que era una cinemática, digo, a ver qué sale. Ya tenemos 3 conjuros posibles para lanzar. Estamos... Ahí con 2 son poquillos, Con 2... ¿Qué pasa? Hostia, un oso. A ver si no lo fallamos esta vez, vamos a intentarlo, venga. Vamos, dale. ¡Oh, no! Vale, esto lo ha dado. Un grimoriazo en la cabeza. Nos matan.
La observadora ha muerto. Bueno, no nos ha dejado ni... vamos. Eso nos va a destruir. No sé qué... Bueno, vamos a poner más de esto. A ver si así por lo menos aguanta un poco, pero... A ver. Se conjuró, pero de la leche de fuertes. Venga. Y ahora... Pues... está la cosa chunga, ¿eh? Esto nos va a matar. Sí, aquí no podemos coger. Se hace, he dado sin querer a... Vale, para aquí no podemos ir. Está claro. Demasiado nivel. Pero si no cogemos por aquí, aquí me parece que hay una entrada en un sitio. ¿O es una investigación o qué es? Yo solo no puedo contra esos bichos, vamos. Ni loco. Vamos a investigar a ver qué hay por ahí. Mira, aquí hay cosillas. Bueno, lobo. Esperemos que el lobo no sea tan... Bueno, que va. Bueno. Bueno, con esto hemos podido acabar medianamente fácil. Flecha de colono. Tenían que nos indicase más o menos el nivel de las criaturas. No sé si lo dice. Me parece a mí que no. Nada, porque los osos nos han reventado. No. Bueno, porque si es una bestia brutal. Bueno, pues eso es como decirme que no vaya a veros. Que tenga cuidadito. Y yo me he tirado de cabeza. Digo yo que porque no habré cogido por aquí antes. Lo habré visto. A ver. Vale, ya podemos ir a Valle de Oro. Vale, ya estamos en Valle de Oro. Que... parece a mí que de hecho oro nada.
Ah, parece que la han liado aquí bastante. You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased to know that we've had some recent vacancies here. Of course, we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radric VII has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever sired a Hollowborn child? Nacido sin alma. An infant born without a soul, of course. Lord Radric has made... His lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then, after the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn, just southwest of here. But if you're set on finding a bottle of troll piss or a dead Audra pebble to rub on your forehead, you're welcome to check her pockets. A little corpse stink is nothing when you're digging for shit. My advice, however, is to be satisfied that you escaped and leave it at that. Keep out of... Listen! 2 tolls. Let that be the last. 3. Gods have mercy. It seems your arrival is ill-timed. 3 bells toll only for the death of a Radric. I fear Lord Radric's heir is lost, or else Hollowborn, and so lost all the same. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal. Ponle. Urgeat se llama aquí en nota que está... Bueno, diría no me amenaces, hombrecillo, pero no estoy en condiciones tampoco para faltarle respeto a un bicho de estos ahora mismo, vamos.
rodeado de... Parece ser un guerrero, un arquero y un... Bueno. Tenemos esta. Y pues la reina, depende de la edición, entonces toda la posibilidad de tener la reina y la posibilidad. Bueno, nos ha dicho que vayamos a una posada al oeste. Tenemos el mapa, el Lodge. Tenemos una posada, la casa de no sé quién, el norte, el molino de viento, casa de la herrería Martillo Negro. Y vamos a hablar con Eder. Vale, ahí ha parecido como si fuera para subir algo. Esto supongo que era Eder. Were you looking for someone in that tree? I could introduce you. Vale. Otra opción que teníamos al 8. Vamos a ver. Sí, subiendo la escalera, le damos aquí, debería ir solo. Son un aldeano. ¿Dónde vas? Para que andas. Vale. I meant no offense. Let's put this matter to rest over around, shall we? Hoping to soothe our pride with a few Adira coppers, eh? We don't need your coin. Go on. Say it again. I'm itching for an excuse. Fie, you're itching for the kindling touch of your sister, you cock's feather! I'll cut that barrel-looking tongue out of your head. This is a misunderstanding. I didn't say whatever it is you think I said. We've nigh quarrel. That's where you're wrong. Yo no me vendría. Bueno, pues lo hemos hecho sin luchar. Not quite how I hoped to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that awkward situation. Then I can't imagine you lack for entertainment in these parts. Well, I suppose introductions are in order after that little fiasco. Alof Corvisor, at your service. Well, I'm a wizard by training, and an adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire, and both of my parents served the nobility, which afforded me an Otro education. hechicero. How exactly did you come to be here? In Gwithan Ruins? Oh, those can be dangerous places during the best of times, which these are not. And half the locals would arrest you for trespassing, and the rest would kill you outright. I'm curious, what exactly did you find there?
And you survived? I've heard such a thing was impossible. But it seems you either have a knack for timing or the favor of the gods. An excellent question. I came looking for fresh air and cheap land. Instead, the magistrate gave me directions to the inn and a story about the local lord's expectant wife. But I take it that's a familiar tale. Indeed. The local lord has searched far and wide for similar specialists. He has rid himself of them almost. I'm afraid that was a matter of misunderstandings and mistranslations. It doesn't help that people in these parts remember their war with Adir like it was yesterday. Begging your pardon, but neither do you. Yet, circumstances can find a person in the strangest of... As should I, given recent events. It's just as well. I've had enough of the watered wine and lumpy beds at the inn. They say even the owner tired of the place. Just up and left one day. It explains quite a lot about the upkeep. Perhaps I could join you. I could use a change of scenery, and I find Bueno, it's better to travel in none. Excellent. I shall follow you. Aye? a ver, la Of otra. course. Con su capuchita. Ya llevamos I'm dos in. magos. Indeed. Un grupo bastante desequilibrado. Vamos a entrar a la posada. Vamos a ver el mapa. Tenemos una subida. Estas son las típicas posadas de Baldur's Gate, pero claro, 1000 veces mejor. Fijaos en la vidriera. Esas vidrieras no estaban en Baldur's Gate. Pero vamos, es muy parecido. Los gráficos muy diferentes. Mucho mejores esto, claro. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? No me señala nada el mapa, así que vamos a hablar con... Well met, friend. Gacha. Bueno, esto nos permite descansar. Salvadora. Eso es lo que dice cuando nos morimos.
Animatra. Encuentra nada del sueño. Pues vamos al lío. A ver. Aquí tenemos el templo que podemos echar un vistazo antes de... Bueno, lo que queda del templo, ¿no? Niña. ¿Dices algo? ¿Y este quién es? Interesante. Ahí está la nana. La animatra. Have you come here for me, dear? Or have you gotten lost? Ah, it is both, I think. Yes? No, I think not. A pity that. It would be simpler. A mercy even. To not have to wander anymore, no? Alas, we are here, you and I. Is that what we're doing? Perhaps it just seems that way. Perhaps it is the easiest way for your mind to make sense of it. I think it is a very good choice. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like... What indeed? Long hours have many animancers spent studying such things. Not I, no, not I. Souls pass on,
Some say through Audra stones, which are the blood veins of the world. They leave the world for a time and are reborn into it, sometimes more than they were before, but usually less and seldom the same. For all souls there is a time where they do not live, yet have not. A watcher sees, though, knows what to look for. And sometimes they know a person just by looking at them, know where they've been in ages past when their bodies were other bodies. See memories even their owner can't recall. Oh, nothing to be afraid of, I'm sure. It's just much to take in for some. Sometimes there's trouble sleeping or other difficulties. You should see old Meerwald. He could tell you much more than I. A watcher just like you. Helped many in his day. Took up in an old keep no one would claim. Not far, not far. Kadnua, beyond. Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it? Could be luck, could... Or maybe it got its hands around your soul but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Cold, I mean. Called them. Those days are all behind me now. Oh, yes. Entropy. Rimagan's work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die and pick up pieces of others when we are born again. But a very small few resist Rimergan's influence and stay together through some force of defiance. Me? I'll bore you to tears, though. Sí, es muy aburrido. Oh, come now, Well, I came where I was needed, didn't I? Offered my services to Lord Radric for a pittance. A humble pittance. I was to examine the Lord's wife, see why the gods have seen fit to poison her womb. Nothing at all. A healthy woman, head to toe, blessed with a beautiful soul. Such a sweet woman, too. Meek, but warm-hearted. A few months' time, and the lord of the house demanded answers. For a time, I told him what he wanted to hear. Oh, yes, my lord, she is riddled with imbalances. I must have time to cure. Goodbye, my dear. It was lovely visiting. Caldara de Ranci. Viaja a Caenua. ¿Y dónde está Caenua? A ver si puedo ampliar el mapa. Caenua. Muy bien. Pues tengo que ir al puente de Madlur. Como sea, hay un... 17 and a half. A lo largo y abajo. You must gather your party before venturing forth. Voy a darle a guardar por si acaso. Nunca se sabe. Wirtan.
Vamos a buscar a Eder, a ver si nos lo podemos traer. Si es un sacerdote o algo y se viene con nosotros, estaría bien. Antes estaba aquí. Pues continúa ahí. $17 and a half. Well, could be 18, depending on how you count the dwarf woman. The dwarf woman. You were trying to figure out whether to count her as a full... The people hanging from the tree. 18 of them. Well, name's Adair. Out of the people around here, might as well be 19. Don't think I'd put you much higher than 22, 23 tops. You look like the sort that likes to get involved. I was smoking over here, saw you staring at her. Twice I refilled my pipe. You never so much as blinked. Your mouth was so slack I took you for a Radrick at first. Of course, seeing you with that funny look, I'd be halfway inclined to believe you were having some kind of communion with that dwarf. Either case, maybe I'm not 19 after all. No offense. The town's had it in for me for a long time now. Only fellow who ever stuck up for me, well, he's number 18 up there. Blew him up. Picked the wrong god. That's what it comes down to. There used to be a lot of Aethys worshippers in Gilded Vale. I'd mess rocks over there. Then one day, somebody named Widewind shows up on Deerwood's doorstep. Says he's the living flesh of Aethys. Got an army with him. Suddenly, Aethys isn't so popular in these parts. My brother Woden and me, neither of us. After the war, people took to punishing Aethys worshippers, accusing them of treason. Got real ugly, especially after the legacy started. Folks needed someone to blame. I was safe because I fought, but then this rumor starts that my brother, that he was on the wrong side. Seems that's no longer a concern. Of course, the townies don't do the hanging these days, but when Radrick's men come, they got no problem doing the pointing. Seem to remember hearing something about that years ago. He tamed that place. People would seek him out for all kinds of things. Troubles of the soul, questions for the man such as that. There'd be things I'd want to ask him. Don't know why I never thought of it before. Not sure how I feel about setting out with a stranger. And a strange one at that. But, truth be told, you might... All right, then. Guess I'll do some sightseeing. Long as you're not the one picking the sights.
Vale, ya tenemos a otro. Fragmento de... ¿Esto qué es? Parece un guerrero. Soy un luchador de nivel 2. Somos todos de nivel 2. Luchador, vale. Todo lo que necesitamos. I'm here, Bueno, of course. vamos a dejarlo aquí y ya vamos a teniendo un grupo aceptable. Y bueno, está muy interesante. Siento mucho, sé que hay muchos diálogos, pero el juego es así, yo me lo estoy pasando bien. La historia es interesante y bueno, aunque la jugabilidad no es alta, digamos que el tema es apasionante. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo. Hasta luego.